Mag-bag rig ko. Asa yung bag? Ayan ba guys? So tanan guys ha. Yes. Why lang bag rig ko guys? Tanawag kasi natulog. Si Marilit. Si Marilit. Kapag may exam mo guys. Uy, dapat ko pa. Tara, ikaw ba magkuha? Dili ako. Okay. So, what's inside your bag? What's inside your bag? Nadin niya akong water. Kainit kayo karon. Water. Itong pagwapat kaya. OMG. Can you open it? Okay. Kaya ko alcohol. Pahurot na. Kaya ko alcohol. Pwede ko alcohol. Ay, Kaya ko. ba? Ay, sorry. Okay, next. Dayon, ako lip balm. Ay, lip gloss. Mapagwapa siya guys. Another lipstick from Okay. Sassy Lady. Says. Blush. Tayo lipstick. So, what's inside? Another. Pen. So, wulatan na to guys. Base na. Ay, kung si G sa ganito yung bag. Tambal dayon, kinasakit ko. Alagang ba yung flow? Mga notebook, ay mga papel. Ayun. This paper. Tissue, kainit kayo. What else? Alcohol. Okay. What else? Mga ballpen. Daghan kayo. Ba't lang ano, daghan kayo ballpen. Isa ka kuan, isa ka taon. Ito ra. Okay.